Can you tell me a little about yourself? Sure. I graduated with a degree in civil engineering and have been working in construction project management for the past 5 years. Bisakah Anda bercerita sedikit tentang diri Anda? Tentu. Saya lulusan teknik sipil dan telah bekerja di bidang manajemen proyek konstruksi selama 5 tahun terakhir. Why are you interested in this position? I'm looking for a new challenge where I can apply my project management skills and grow professionally, and your company has a great reputation in infrastructure development. Mengapa Anda tertarik dengan posisi ini? Saya mencari tantangan baru di mana saya dapat menerapkan keterampilan manajemen proyek saya dan berkembang secara profesional. Dan perusahaan Anda memiliki reputasi yang baik dalam pengembangan infrastruktur. What are your strengths? I'm very organized, detail-oriented, and have strong communication skills. I'm also good at managing timelines and coordinating teams. Apa kekuatan Anda? Saya sangat terorganisir, berorientasi pada detail, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Saya juga pandai mengelola jadwal dan mengkoordinasikan tim. What is your biggest weakness? I tend to be a perfectionist, but I'm learning to delegate more and trust my team. Apa kelemahan terbesar Anda? Saya cenderung perfeksionis, tetapi saya sedang belajar untuk lebih banyak mendelegasikan tugas dan mempercayai tim saya. Why did you leave your last job? I'm looking for better career growth opportunities and a chance to work on larger, more challenging projects. Mengapa Anda meninggalkan pekerjaan terakhir Anda? Saya mencari peluang pertumbuhan karir yang lebih baik dan kesempatan untuk mengerjakan proyek yang lebih besar dan lebih menantang. Describe a difficult work situation and how you overcame it. Once, we faced a delay due to unexpected weather. I quickly rescheduled tasks, coordinated with suppliers, and communicated transparently with the client to keep things on track. Jelaskan situasi kerja yang sulit dan bagaimana Anda mengatasinya. Suatu kali, kami mengalami penundaan karena cuaca yang tidak terduga. Saya dengan cepat menjadwalkan ulang tugas, berkoordinasi dengan pemasok, dan berkomunikasi secara transparan dengan klien agar semuanya tetap berjalan lancar. How do you handle stress and pressure? I stay calm by prioritizing tasks and focusing on solutions instead of problems. I also take short breaks to refresh my mind. Bagaimana Anda menangani stres dan tekanan? Saya tetap tenang dengan memprioritaskan tugas dan berfokus pada solusi, bukan masalah. Saya juga beristirahat sejenak untuk menyegarkan pikiran. Where do you see yourself in 5 years? I see myself in a senior project manager role, leading major infrastructure projects and mentoring junior engineers. Di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Saya melihat diri saya sebagai manajer proyek senior, memimpin proyek infrastruktur besar, dan membimbing insinyur junior. What do you know about our company? I know your company is a leader in civil construction and has handled several high-profile projects, including bridges and urban rail systems. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Saya tahu perusahaan Anda adalah pemimpin dalam konstruksi sipil dan telah menangani beberapa proyek besar, termasuk jembatan dan sistem kereta api perkotaan. Why should we hire you? I have the experience, dedication, and technical knowledge to contribute effectively to your team and help meet project goals. Mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Saya memiliki pengalaman, dedikasi, dan pengetahuan teknis untuk berkontribusi secara efektif kepada tim Anda dan membantu mencapai tujuan proyek. How do you manage your time during a project? I use scheduling tools like MS Project and daily checklists. I prioritize tasks based on deadlines and ensure regular progress reviews.
Bagaimana Anda mengatur waktu selama proyek berlangsung? Saya menggunakan alat penjadwalan seperti MS Project dan daftar periksa harian. Saya memprioritaskan tugas berdasarkan tenggat waktu dan memastikan tinjauan kemajuan secara berkala. Have you ever led a team? Yes, I've led teams of up to 20 workers and subcontractors on construction sites, ensuring safety and timely delivery. Pernahkah Anda memimpin tim? Iya, saya telah memimpin tim hingga 20 pekerja dan subkontraktor di lokasi konstruksi, memastikan keselamatan dan pengiriman tepat waktu. What software or tools are you proficient in? I'm skilled in AutoCAD, Microsoft Project, Primavera P6, and Excel for cost estimation and scheduling. Perangkat lunak atau alat apa yang Anda kuasai? Saya ahli dalam AutoCAD, Microsoft Project, Primavera P6, dan Excel untuk estimasi biaya dan penjadwalan. Are you willing to relocate or travel for work? Yes, I'm open to relocation, and I'm comfortable with frequent travel if required by the project. Apakah Anda bersedia pindah lokasi atau bepergian untuk bekerja? Ya, saya terbuka untuk pindah lokasi, dan saya merasa nyaman untuk sering bepergian jika diperlukan oleh proyek. Do you have any questions for us? Yes. Can you tell me more about the team I would be working with and the types of projects you have planned from next year? Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk kami? Ya. Bisakah Anda memberitahu saya lebih lanjut tentang tim yang akan saya ajak bekerja sama dan jenis proyek yang telah Anda rencanakan untuk tahun depan? What types of civil engineering projects have you worked on? I've worked on highway construction, drainage systems, multi-story buildings, and most recently, a light rail transit project in Jakarta. Jenis proyek teknik sipil apa yang pernah Anda tangani? Saya pernah mengerjakan konstruksi jalan raya, sistem drainase, gedung bertingkat, dan yang terbaru, proyek kereta ringan atau LRT di Jakarta. Can you explain your role in your last project? I was responsible for supervising the rebar installation process, ensuring quality control, and coordinating between design, procurement, and site execution. Bisakah Anda menjelaskan peran Anda dalam proyek terakhir Anda? Saya bertanggung jawab untuk mengawasi proses pemasangan tulangan, memastikan kontrol kualitas, dan mengkoordinasikan antara desain, pengadaan, dan pelaksanaan di lokasi. How do you ensure compliance with construction safety standards on site? I conduct toolbox meetings, enforce PPE usage, and work closely with the HSE team to ensure all safety regulations are followed. Bagaimana Anda memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan konstruksi di lokasi? Saya mengadakan pertemuan singkat membahas isu-isu keselamatan, menegakkan penggunaan APD, dan bekerja sama dengan tim HSE untuk memastikan semua peraturan keselamatan dipatuhi. What software do you use for structural design or analysis? I mainly use SAP 2000, ETABS, and STAD Pro for structural analysis, and AutoCAD or Revit for drafting. Perangkat lunak apa yang Anda gunakan untuk desain atau analisis struktur? Saya terutama menggunakan SAP 2000, ETABS dan STAD Pro untuk analisis struktur, dan AutoCAD atau Revit untuk perancangan. Describe a time you had to deal with a change in design or plan. In one project, we encountered a soil bearing issue. I coordinated with the geotechnical team and structural engineer to revise the foundation design without delaying the schedule. Jelaskan saat Anda harus menghadapi perubahan desain atau rencana. Dalam satu proyek, kami mengalami masalah daya dukung tanah. Saya berkoordinasi dengan tim geoteknik dan insinyur struktur untuk merevisi desain pondasi tanpa menunda jadwal. How do you handle construction delays? I analyze the root cause, revise the schedule, propose acceleration methods like overtime or parallel work,
and communicate the new timeline to stakeholders. Bagaimana Anda menangani keterlambatan konstruksi? Saya menganalisis akar penyebabnya, merevisi jadwal, mengusulkan metode percepatan seperti lembur atau pekerjaan paralel, dan mengkomunikasikan jadwal baru kepada para pemangku kepentingan. What are some key considerations when designing a reinforced concrete structure? Load capacity, material strength, environmental exposure, seismic conditions, and proper detailing of rebar are all crucial. Apa saja pertimbangan utama saat merancang struktur beton bertulang? Kapasitas beban, kekuatan material, paparan lingkungan, kondisi seismik, dan detail tulangan yang tepat, semuanya krusial. How do you manage subcontractors and suppliers? I hold regular coordination meetings, set clear scopes and deadlines, and monitor progress through daily reports. Bagaimana Anda mengelola subkontraktor dan pemasok? Saya mengadakan rapat koordinasi rutin, menetapkan ruang lingkup dan tenggat waktu yang jelas, serta memantau kemajuan melalui laporan harian. How familiar are you with project cost estimation? I have experience preparing quantity takeoffs and cost estimates using SNI-based analysis and MS Excel or Costit tools. Seberapa familiar Anda dengan estimasi biaya proyek? Saya berpengalaman menyusun perhitungan kuantitas dan estimasi biaya menggunakan analisis berbasis SNI dan perangkat lunak MS Excel atau Costit. What's your experience with QA/QC procedures? I follow ITP, Inspection and Test Plan, perform material inspections, review test results, and ensure work is as per drawings and specs. Apa pengalaman Anda dengan prosedur QA/QC? Saya mengikuti ITP, Rencana Inspeksi dan Uji, melakukan inspeksi material, meninjau hasil pengujian, dan memastikan pekerjaan sesuai dengan gambar dan spesifikasi. Can you read and interpret construction drawings and specifications? Yes, I'm confident in reading structural, architectural, and MEP drawings, including interpreting notes and technical symbols. Dapatkah Anda membaca dan menginterpretasikan gambar dan spesifikasi konstruksi? Iya, saya percaya diri dalam membaca gambar struktur, arsitektur, dan MEP, termasuk menginterpretasikan catatan dan simbol teknis. What is your understanding of the shop drawing process? Shop drawings are detailed drawings prepared for construction purposes. They ensure the design intent is translated into practical execution. Apa pemahaman Anda tentang proses pembuatan gambar kerja? Gambar kerja adalah gambar detail yang disiapkan untuk keperluan konstruksi. Gambar kerja memastikan maksud desain diterjemahkan ke dalam pelaksanaan praktis. How do you deal with conflicts on the construction site? I listen to both sides, check the facts and contract terms, and mediate a solution that keeps the project moving forward. Bagaimana Anda menangani konflik di lokasi konstruksi? Saya mendengarkan kedua belah pihak, memeriksa fakta dan ketentuan kontrak, serta memediasi solusi yang memastikan proyek terus berjalan. What codes and standards are you familiar with? I'm familiar with Indonesian National Standards, SNI, ACI, American Concrete Institute, and ASTM for materials testing. Kode dan standar apa yang Anda pahami? Saya memahami Standar Nasional Indonesia, SNI, ACI, American Concrete Institute, dan ASTM untuk pengujian material. What are your long-term career goals in civil engineering? I aim to become a licensed professional engineer and eventually lead large-scale infrastructure projects as a project director. Apa tujuan karir jangka panjang Anda di bidang teknik sipil? Saya bercita-cita menjadi insinyur profesional berlisensi dan pada akhirnya memimpin proyek infrastruktur skala besar sebagai direktur proyek.